Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, selamat Hari Ahad Malaysia. Anda bersama saya Syaf Syukri. Jarang-jarang berada di sesi AWANI Pagi bersama dengan Naila Huda pagi ini. Jadi Naila, kita ada benda yang menarik kita nak kongsikan bersama dengan penonton pagi ini, khususnya anda semua yang sedang menonton Astro AWANI saluran 501 pada ketika ini. Kita nak bercakap tentang wanita. Wanita, dan kali ini kita nak menampilkan spesifik sikit. Wanita kan skop dia luas sebab wanita ni ramai. Mungkin orang ingat saya nak cakap pasal Naomi Osaka ke baru menang US Open tadi, tapi tak, kali ini kita nak cakap mengenai dua ratu cantik dari Malaysia milik kita, Miss Universe Malaysia 2020 dan Miss Universe Malaysia 2019. Bersama kita di studio pada hari ini kita ada Francisca Luhong James dan juga Shweta Sekon. Selamat pagi. Selamat pagi. Tu dua-dua menyambut Naila. Betul, dan pagi ini kita nak ceritakan tentang perjalanan masing-masing, tetapi terutamanya buat Francisca Luhong James yang baru sahaja dinobat sebagai Miss Universe 2020, yang pastinya perjalanan kita jangkakan agak berbeza tahun ini dengan pandemik COVID-19. Apa yang kita boleh jangkakan dengan Miss Universe? Pastinya berbeza. Mungkin runway menampilkan mask penutup muka. Betul, itu boleh terjadi. Mungkin Miss Universe 2020 diadakan secara virtual. Siapa tahu kan. Tapi kita nak terus dulu kepada, saya rasa kita mulakan dengan Francisca Luhong lah. Jadi Francisca, anda dibahkotakan sebagai Miss Universe 2020 dalam era pandemik COVID-19. Jadi macam mana agaknya perancangan untuk menjalankan advokasi, rancangan-rancangan anda untuk mungkin sebelum ni mungkin pemenang ada bertemu dengan banyak lagi pemenang-pemenang dari negara lain atau memulakan aktiviti dengan meriah lah, tapi kali ini agak berbeza. Jadi Francisca, bagaimana? Bagi preparation Francisca masa Miss Universe Malaysia 2020, masa I was still as a finalist, memang tak senang sebab it's the first time Malaysia memang macam we go through lockdown kan, pandemic issues happen, and semua planning Francisca masa tu memang macam have to cancel. So sebenarnya Francisca memang ada plan untuk my advocacy. It's called Women Rise. So our aim is to empower women, especially female youth, to be a future leader generation for Malaysia. And we have a lot of activities sebenarnya, tapi macam mana nak cakap, memang susah sikit sebab because of COVID-19 and kita have to go through lockdown, kita kena postpone, then last minute kena cancel. So sekarang memang in planning untuk buat balik advocacy tu, the event. So we're gonna see that may be going to happen towards November ataupun December. And of course masa lockdown tu pun actually Francisca ada banyak masa untuk prepare for catwalk training, public speaking, how to improve my communication skill on camera dengan orang kan, because that is so important, being a Miss Universe Malaysia, kena jadi a spokesperson and also an ambassador untuk negara. Sebelum kita nak ceritakan tentang kerja-kerja advokasi, iaitu isu wanita, memperkasakan hak wanita, itu menjadi advokasi utama buat Francisca. Tapi sebelum itu kita nak ceritakan tentang detik ketika Francisca sendiri dinobatkan sebagai wakil Miss Universe Malaysia 2020. Bagaimana perasaan Francisca ketika itu? Memang macam mana nak cakap, because I've been working for this for very long time. So macam the feeling is surreal. Macam bila Shweta crown me, I macam, is this real? Is this a dream? So malam tu Francisca tak dapat tidur. Francisca actually slept at 4 and I woke up at 7 sebab just to see is the sash is there, and oh, it's there. Oh, I am the winner. And I'm like, that's when it hits me and I okay, I kena buat the best for Malaysia sebab Shweta have done such a good job last year, Miss Universe organisation actually recognized Malaysia sudah. So kita kena buat the best lah and try our best to just show what Malaysia can offer in the universe stage. Okey, dan kita nak beralih kepada Shweta pula. Shweta merupakan mewakili Malaysia tahun lalu di Georgia, Amerika Syarikat, dan saya rasa memang kalau anda menonton pada ketika itu, kita ada melihat momen di mana Shweta berdiri di sebelah Steve Harvey yang merupakan host Miss Universe pada ketika itu dan bercakap dengan lebih lanjut mengenai pakaian kebangsaan yang dikenakan, national costume Malaysia terpilih antara top 3. Tapi ketika itu ada sedikit confusion, but we don't want to talk about that. Jadi Shweta, what will be, this will be my first question to you lah. Apa antara tips yang you rasa sesuai untuk you kongsikan dengan Francisca? Because
you dah ada di sana. You were there before. So apa yang you nak kongsikan, perkara utama you nak kongsikan kepada Francisca? Well, perkara utama yang Shweta akan bagi tahu kepada Francisca ialah to be yourself. As cliche as this sounds, sebab Miss Universe merupakan satu platform di mana ianya memberi peluang kepada para wanita, generasi muda, females all out there untuk to feel empowered. Jadi Shweta nak Francisca untuk menggunakan peluang ini bukan sahaja untuk mengharumkan nama negara, tetapi untuk memberi biarlah dunia melihat Francisca bukan saja di paras rupa, tetapi untuk lebih mengenalinya dari segi hati, how she is inside, and at the end of the day, people see how you are, how you carry yourself, how are you a queen, Jadi, I want her to stay strong, dan I think I selalu bagi tahu kepada bukan saja kepada Francisca, juga kepada 17 lagi finalis Miss Universe Malaysia 2020 bila saya telah berjumpa dengan mereka selepas saya balik dari Atlanta untuk Miss Universe. Perkara pertama yang Shweta bagi tahu kepada mereka ialah selalu doa. Sebab Tuhanlah yang Maha Ampun dan Dia saja tahu what is going to happen. He knows us more than we know ourselves. Jadi trust the process dan selalu beramal mesra. Remember your grounds, remember your roots. You have to be very humble. Because at the end of the day, I always use this liner, your attitude defines your altitude. Remember your roots. Itu kata-kata yang sangat penting kita dengarkan daripada Shweta, dan perjalanan yang sangat jauh daripada detik Shweta sendiri dimahkotakan sebagai Miss Universe Malaysia 2019 sehinggalah kini. Dan tadi Francisca dah kongsikan detik ketika dimahkotakan tu. Tetapi bagi Shweta pula bagaimana? Apa perasaan? Kalau boleh lagi ingat, mungkin dah lama, tetapi kalau kita refresh semula memori kita, bagaimana detik ketika Shweta dimahkotakan sebagai Miss Universe 2019? Apa yang Shweta bayangkan ketika itu? Well, untuk Shweta masa tu, ini merupakan satu momen yang amat emosional untuk Shweta sebab ini bukan saja harapan ataupun impian Shweta untuk jadi seorang Miss Universe Malaysia. Malahan ianya juga merupakan impian para keluarga Shweta dan juga terutamanya nenek kesayangan Shweta yang telah meninggal dunia. Dan sebenarnya ramai orang tak tahu mungkin, tetapi Shweta sebenarnya mempunyai, I had two choices, dua pilihan, sama ada untuk menyertai Miss Universe ataupun Shweta nak melanjutkan pelajaran ataupun nak pergi bekerja di tempat lain. Tetapi pada masa itu nenek Shweta, dia kata-kata terakhir beliau ialah bahawa supaya Shweta menyertai pertandingan Miss Universe dan beliau akan meninggalkan satu kotak cermin, it's a glass box for me, agar when I win the crown, Shweta akan membawa balik replikanya. Dan sekarang my baby, my replica is sitting in the box. Dan malam itu, kalau anda semua tahu, ada satu post yang Shweta buat di mana Shweta telah berdiri sambil pandang ke bawah. I did this. Masa itu, perkara yang Shweta tengah fikir ialah actually my nenek. I was thanking her for being my pillar of support, and I just told myself, it's time for Malaysia. That's it. Tak apa, mungkin satu hari nanti, sebab Shweta pun dah berjaya mengharumkan nama Malaysia tahun lepas dengan persembahan yang cukup baik di pentas Miss Universe 2018. Jadi untuk Francisca, kita beralih kepada Francisca pula ya. Francisca, anda merupakan ratu cantik yang pertama dalam tempoh 13 tahun dari Sarawak yang memenangi mahkota Miss Universe. Jadi apa harapan tu? Sebabnya Francisca sendiri berlatar belakangkan Kenyah, Iban dan juga Kayan. Jadi ini satu yang berbeza buat kita. Jadi apa yang Francisca, what is something that you really want to show to the people out there? Orang tahu pasal Sarawak ni unik, but apa yang lain yang Francisca nak tonjolkan? Memang sejarah Francisca, my background memang lain lah kan, sebab Francisca ni berasal dari Sarawak and memang keturunan pure native Sarawakian. So I come from an Orang Ulu and Iban lineage. So my dad is Orang Ulu, Kayan, Kenyah, Iban. And my mom is Iban from Kenawit, Sibu Kenawit. So the thing yang kita jarang tengok dekat universe stage is, of course, Malaysia is well known as a multicultural country, tapi kita jarang macam membawa
tradisi bahagian lain from the East Malaysia to the universe stage. So itu yang Francisca nak bawakan lah, because there's a lot of things yang Francisca nak share kepada other countries as well, macam my history and my experience as a kid in longhouses. You know, dulu Francisca every year our family have this tradition. So Christmas kita orang akan balik to my dad's side, longhouse. It's the longest longhouse in Malaysia. It's 110 doors. So we will go back there on Christmas, and then on masa gawai kita orang akan balik dekat Sungai Puer. Also my mum longhouse. Tapi the journey to there, it builds character. Sebab like if to my mum's longhouse, what we did was we always drive. So all of our family will have like 4x4 cars kan. Kita orang convoy sama, kita drive from Kuching to Cebu for like 7 hours. Wow. So akan duduk, stay in Cebu for like a night. Lepas tu the next day kita orang akan continue journey. So from Cebu to Kenawit about 2 hours macam tu. Lepas tu kita orang akan park our car dekat Pekan Kenawit, and then we take a boat macam sampan lah kan. Wow. And then we will go to the other side about 30 to 35 minutes macam tu. Lepas tu kena tunggu for a van. Kita ambil van tu another drive to the other side. So to like 40 minutes. Lepas tu sampai situ kita park the van there. Then we take another boat. And then that boat we ambil like a small sampan kan. Then we go another journey for about 2 hours baru sampai longhouse. So that like built my character as a person, you know. Sebab you'll never know that a girl like me will be in beauty pageant. I tak pernah pun terfikir nak join beauty pageant masa dulu lah. But of course I look up to women, like they are very, you know, empowering, and they really, you know, like they show beauty and brain is real, and that, you know, being humble is very important, you know, no matter what title you carry as a person. Ya, Francisca sendiri tidak menjangkakan Francisca akan sertai Miss Universe ini. Tapi yes, masa muda dululah, of course, ya. Tapi of course after that I was like, okay, why not? Ya, apa yang mungkin ubah pandangan Francisca terhadap beauty pageant dan terhadap Miss Universe? Ada detik mungkin yang boleh Francisca kongsikan, mungkin mengubah pendirian rasa minat itu? Mana bermulanya minat tu? Sebab dulu Francisca ada like low self-esteem. So dulu masa Francisca first join beauty pageant, it was because I got scouted. And then it built my self-confidence. So when I first joined pageant, Francisca rasa macam, am I going to do well? So first pageant front join is like a beauty pageant yang pakai traditional costume Iban. And then first time join, Francisca bukan jenis yang macam dress up girly tau. I prefer like sneakers, black t-shirt, black jeans, and I was working in a cafe and also my auntie shop masa tu when I got scouted. Then I joined Miss Harvest masa tu. That was my first pageant. Lepas tu, surprisingly, I got second runner-up. And then I heard about other pageants that have like huge platforms and where I can actually channel my advocacy and also work on women empowerment. So that kind of changed my perspective, and you know, I see that pageant is not, you know, what people say, or it's just a girl with a beauty and walk on the stage. You know, it's more than that. There's essence in it. Dan apakah maksud Miss Universe itu buat Shweta dan buat Francisca? Apa kerja-kerja advokasi yang dijalankan? Mungkin kita tak tahu di sebalik tabir itu sebenarnya banyak kerja-kerja advokasi, kerja-kerja kebajikan yang dijalankan. Kita nak tahu lebih lanjut daripada dua tetamu Ratu Cantik kita pagi ini, tapi kita akan berhenti seketika. Kita bertemu semula selepas ini. Ya. Bertemu kembali bersama saya Syaf Syukri dan juga Naila Huda bersama dengan dua tetamu kita pada hari ini, Francisca Luhong James dan juga Shweta Sekon. Kita ada dua Ratu Cantik dalam studio, tapi bukan saya dan bukan Syaf. Yes. Tapi tadi Naila ada cakap dengan saya dia berangan nak pakai crown tu. Mungkin lepas ni boleh cuba sekali. Boleh, tapi takut tersangkut. Tak boleh nak keluar balik. Tapi kita nak terus bersama tetamu kita. Yes, kita Ratu nak bersama Cantik, dengan Shweta. Miss Universe Malaysia 2019. Shweta. Jadi Shweta, anda bersama dengan Zozi Bini Tunzi tahun lepas di Georgia. Tapi tahun ni kita dah tahu Zozi Bini menyandang gelaran Miss Universe itu sendiri. Tapi agak
sebab kita bercakap mengenai situasi ketika ini, pandemik COVID-19 yang menyukarkan, yang melarang ataupun tak membolehkan, membataskan Zozi Bini untuk keluar ke mana-mana untuk melihat negara-negara untuk bersama dengan organisasi-organisasi dari seluruh dunia untuk menjalankan kerja-kerja amalnya. Jadi macam mana Shweta melihat perkara ini, Shweta? How do you see her reigning so far? Well, pada pendapat Shweta, ini of course amat menyedihkan sebab Zozi it's limited for her to go around kalau nak menjalankan her duty as Miss Universe. It's limited. Tetapi kalau Shweta berada di dalam kasut Zozi pada masa sekarang, at this point of time, for me, of course, I would use my platform. Sekarang kita ada social media, and she's doing that. She's doing great. She's doing amazing. Selalunya kalau kita boleh tengok, bukan saja di IG, Instagram Miss Universe, tetapi juga akaun persendiriannya, Zozi selalu membuat live, dia selalu bercakap, bertutur dengan fan-fannya. She's always making content, and that's a great effort from not only her side, and it's also from the team of Miss Universe. Sebab sekarang perkara yang amat penting sekali ialah kesihatan. Jadi kita kena hormati perkara ini. It's important because your health matters, and it's not to say kalau you pergi event baru you merupakan seorang ratu, bukan. Sebab at the end of the day you need a platform. Kalau kita nak fikir sebegitu, so macam ni kisah Shweta dah akhir lah. Sebab I'm no longer the reigning Miss Universe. Bukan. At the end of the day, macam Francisca kata, she wants people to understand melalui women rights, dia nak bias para wanita ataupun para perempuan di luar sana untuk menyedari kepentingan suara mereka. Jadi Zozi mempunyai suara dia, dan she's using the platform, her voice as her weapon to speak to people, to spread awareness, and she's doing great in that. I respect that, and I feel we should be so proud of her that despite the pandemic, she's appreciating and respecting the SOP, like whatever precautionary steps they have in their country, and she's doing great. Walaupun dia tidak boleh keluar banyak, but she's still recognized and still loved by the people. So I love you, Zozi, for that. Itu juga cabaran buat Francisca yang bakal memulakan kerja-kerja amal ini, dan kita dah tahu kerja-kerja amal Francisca banyak tertumpu kepada memperkasakan hak-hak wanita. Tetapi bagaimana Francisca melihat kepada cabaran COVID-19 ini dengan SOP yang perlu kita patuhi, norma-norma baharu? Bagi Francisca, apa mungkin norma baharu yang perlu diterapkan dalam kerja-kerja amal yang bakal dijalankan selepas ini? Of course, sekarang sebab COVID-19 issues is still going around, and kita masih mencari cara bagaimana untuk reach out to people. So right now, memang kita lebih lenient lah kan. We have time to actually go on the ground and meet the people. Tapi of course we have to follow SOP, go through the details and what we need to do. But of course the most important thing right now that I can do is memang menggunakan social media as a platform to advocate women and to raise awareness. And right now we are trying to find the right direction on macam mana Francisca ni nak reach and turun padang and meet all these people and make this advocacy happen, but at the same time kena ikut panduan SOP. So we are working on that. So I'm very excited to share that coming soon. Yeah. So itulah cabaran yang Fran memang have to go through. Sebab right now it's not about just reaching to people, but kita kena jaga jarak. Health is important, and we don't want nanti just because of this event, things happen, and we don't want second wave to happen. If can we try to flatten the curve as soon as possible and cuba untuk just make sure this case kosong in Malaysia. Yeah. Meskipun berdepan dengan cabaran itu, pastinya kami yakin Francisca akan teruskan dengan kerja-kerja amal yang tertumpu kepada memperkasakan hak wanita. Kenapa Francisca sendiri pilih isu-isu wanita sebagai platform Francisca? Apa sebenarnya harapan, end goal buat Francisca? Dan Francisca dah ada platform itu sekarang, apa end goal buat Francisca sendiri? The reason why Francisca ni actually choose women empowerment sebab Francisca have been through, in a phase where I don't feel empowered in the group of women, and that is very personal to me. So Francisca just feel like kalau nak memperkasakan wanita kan, we have to support each other instead of putting each other down, because when you're in a group,
And when you see a woman support you, you feel empowered actually. And it's just not women. I do believe that men also plays a huge role in empowering women. Sebab in my point of view, you know, women can empower men as well in a way. You tahu tak, like guys, right? Sometimes men ni dia macam bila lelaki give advice to another guy, they feel like should we listen or not. Tapi sometimes bila diorang dengar from women, they will take it serious. Sebab women ni more like soft and they will listen, kan? So I do feel women empowerment is really it's a strong advocacy and it's very relevant in today's issue, especially now you see the recent issue feminicide in Turkey. So if people think like the women empowerment is not relevant in today's society, I do feel it's an issue yang kita perlu memperkasakan lebih lagi dekat Malaysia ni. Yeah. Itu mungkin berbeza sedikit daripada tanggapan masyarakat umum bahawa kalau ada pertandingan, lagi-lagi beauty pageant, pertandingan dalam kalangan wanita mungkin akan berlaku sedikit persaingan. Unhealthy competition, tetapi mungkin dalam pengalaman Shweta itu berbeza. Adakah Shweta sendiri melihat ada kerjasama, ada kolaborasi antara wanita-wanita yang terlibat dalam Miss Universe ini ataupun sebenarnya ada lagi culture budaya yang agak toksik dalam kalangan wanita? Well, I rasa sekarang pada masa sekarang lah, kita semua, we all have grown, you know, dan dari pengalaman Shweta sendiri, which you're going to be experiencing very soon dekat Miss Universe, kita semua macam sekeluarga sebab you akan tinggal di bawah satu bumbung for like 10 days. You know, I don't know how about you, but we stayed for 10 days together. And perkara yang amat melucukan ialah sebenarnya Shweta telah berkenalan dengan semua orang, like 100 plus countries. Can you imagine? How is that possible in 10 days? Sebab strategi yang kita satu kumpulan telah melaksanakan ialah di mana kita akan duduk di meja-meja yang berbeza setiap masa bila datangnya waktu makan, like lunch, dinner, breakfast. So dalam satu hari kita ada 3 waktu yang berbeza untuk bercampur gaul dengan bukan saja concentrate on one certain countries, you know, but we mixed with every country sebab there is so much to know. Bukan, if in Malaysia we have so much of culture, traditions, can you imagine other countries? So, and especially when it came towards gala night, Shweta pada masa tu Shweta pun takut. Shweta rasa mungkin akan ada, you know, cabaran, you know, perasaan kompetitif dalam kalangan perempuan, you know, maybe we'll have like cat fight seperti yang kita tengok dalam filem. Tetapi there was no such thing. Malahan we were cheering for each other, you know, even like sebelum pre-judging, kita satu sama lain kita sokong. And fun fact, like me and my roommate dengan Miss Bangladesh, apa yang kita selalu lakukan setiap pagi ialah I'm very close to God. I love praying. Shweta rasa like I feel very calm when I pray. So yang apa yang akan berlangsung ialah pagi Miss Bangladesh she will play her prayers first, and then I pray mine. So it was like we had a cultural exchange, tapi I didn't even say like, no, why do you need to do, or we've had fights. Tak. In fact, like Shweta telah memberikan, I gave my shoes to Miss Vietnam, Huang Toi, and then we exchange gifts. So pada masa itu, perkara yang Shweta fikir ialah actually kita semua telah matang. Maturity is the word. We all have understood, like, you know, peribahasa lah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi Shweta, ini mungkin antara soalan terakhir untuk Shweta. Jadi Shweta, what is next for you? Because sebelum ini you mempromosikan advokasi, your body, your say, and then macam mana dengan platform you ketika ini? Advokasi itu adakah masih berjalan dan apa perancangan Shweta untuk waktu yang akan datang? Well, pertama sekali Shweta rasa amat bangga sebab the queen that I crowned is speaking on women empowerment yang it's actually quite close to apa yang Shweta telah advocate, or I am advocating, which is your body, your say. Sebab Shweta tak nak advocate pasal kepentingan paras rupa saja. The importance is you kena faham your value from inside. Self-confidence, which is very closely related to women empowerment. So, pada masa kini, Shweta rasa amat bersyukur ke Hadrat Ilahi because walaupun MCO, I had a very big opportunity untuk bercakap dalam kalangan remaja of United Nations. And I spoke on my advocacy. It was representing Malaysia with Taylor's Lakeside. And that was one of my second biggest achievement after Miss Universe Malaysia. So,
I know God is opening more doors for me, tetapi apa rancangan masa depan is I want to guide. Of course, I would guide Francisca because I wake up to her messages every day. Every day. Walaupun, like she said earlier, lepas I crowned her, she wasn't sleeping. I got a message from her at 8 a.m. Shweta, what do I do? So I love, ramai orang yang kata yang, macam mana Shweta dengan Francisca, like we are like sisters. But I love how she asked me for help. I ask her for help. So I want to help her because I want to see Malaysia bring back the crown. Shweta tak puas lagi. That is one. And two is I am working on, I want to be a host. I'm working because I want to use my platform. Shweta nak guna suara Shweta. So mungkin satu hari nanti Shweta akan duduk bersebelahan dengan Syaf untuk interview menemu ramah Miss Universe Malaysia 2021. Manalah kita tahu. Betul. Baik, Kan? dan kita nak terus bersama Francisca untuk kata-kata akhir sebelum kita terpaksa mengakhiri Awani Pagi. Banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan, tetapi kata-kata akhir daripada Francisca, apa harapan sepanjang perjalanan sebagai Miss Universe Malaysia 2020? Apa harapan dan apa mesej utama yang Francisca nak sampaikan? First of all, terima kasih kepada semua sokongan dan also dorongan yang telah fans Francisca bagi, family, friends, Shweta juga, all this while memang the journey is very long, and of course harapan Francisca is membawa nama negara dengan harumnya di persada dunia. Memang it's going to be a huge responsibility. It's an honor to be a Miss Universe Malaysia 2020. Memang tak senang. Tetapi juga responsibility dia sangat besar sebab ni you carry Malaysia name into a universe stage, and how you can be a good ambassador and also a spokesperson as Malaysian. And of course Francisca nak engage dengan semua audience and also dengan semua para ratu dekat the whole wide world, and to share our culture, our heritage, and let them know what Malaysia is instead of just like a beauty, just sending a beautiful face. Betul. Yeah, Kerana Francisca bukan saja mewakili Malaysia tetapi mewakili Sarawak. Betul. Sejak sekian lama. Betul. Itu antara perkara yang kita menanti-nantikan apabila Francisca mewakili dan juga mengharumkan nama dan negara kita mengharapkan persada mungkin dunia tahun nanti. depan akan menjadi peluang yang terbaik untuk Malaysia untuk mungkin merangkul gelaran Miss Universe. Amin. Sama-sama kita doakan, dan saya rasa Naila itu saja waktu yang kita ada untuk waktu ini, betul? Terima kasih kepada tetamu kita, dua ratu cantik kami di studio, Terima kasih Francisca banyak. Luhong James dan juga Shweta Sukan atas perkongsian kita. Dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda Dan saya Syaf Syukri. Terima kasih kerana menonton.